नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्तुत्यां नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरये। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयति गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं। निगमकल्पतरुगलितं फलं सुखमुखादमृतद्रवसंयुतं पीतव भागवत रसमलय महुरः रसिका भुवि भावुका। भागवत पाठ करिबा। तृतीय स्कंद षष्ठ अध्याय। ऋषि उवाच एमन्त देवଙ୍କ वचन शुणि सन्तोष भगवान। निवृत्ति प्राये लोकहित ईश्वर इच्छारे आयत। से काल शक्ति रूप धरी त्रयंबिंशति शते पुरी। चेष्टा स्वरूपे तांक मध्ये निवृत्त कर्मर प्रबोधे। संजोग करी भिन्न भिन्न जाहार जहि प्रयोजन। जे जाहा माया बल नेई अधिपुरुष रूप बही। एमंत परम पुरुष रहिला सहस्र बरस। एक आरेक भोक्ष पाई चर अचर लोके तहि। सुवर्णमय से पुरुष रहिला सहस्र बरस। से जल रूपी नारायण अनादि परम कारण। सकल जीव आत्मा से ही सर्व शरीरे संचरई। संसारे जेते प्रजापति विश्व संसार कुसृजन्ति। से देव कर्म शक्तिमय विभाग करी आत्मा देह। सर्जिला एकादश तिनि इंद्रि बेपारे कर्म घेनि। अशेष प्राणी आत्मा हरि निज भुवने रूप धरी। आदि अवतार वचने से भूत ग्रामे भिने भिने। आध्यात्म अधिभूत भाव पुणि कंपिला अधिवेव। विराट रूप दश प्राण एकासे हृदय कारण। विसर्जने ता संहारी विज्ञाने ताहाकु समरी। प्रजापतिंक जन्म जानी विराजे देव चक्रपाणि। तक्षणे पशि निज तेजे जे बाजे प्रयोजन कार्ये। स्थान भिआई दशमते शुणतु स्थापिले जे मते। विराट मुंड तुंड करी बधाई अर्थे अधिकारी। अग्नि स्थापिला वायु अर्थे एबे हो शुण एक चिते। सम्मुख मध्ये ताकु भेदी वरुण रसना संपादी। ताहा आवरी षडर से लिंग रहिले दृढ़ देशे। तहु नासिका जहु हेला अश्वनी कुमार रहिला। शरीर तक जे होइला वायु देवता आश्रे कला। सेहि तरु स्पर्श ज्ञान होइला एक था प्रमाण। कर्ण दुईटी जहु हेले दश दिग्गजे आवरिले। तोरकु चर्म भिन्न हेला औषध लोमरे बसिला। सेहि लोमरु कंडुआदि हुई स्पर्श मुखादि। विराट पुरुष उपस्थे ईश्वर हेले शुक्र अंशे। सेहि शुक्ररु अनुक्षणे सुख लभन्ति लोकमाने। गृहरे स्थिति वायुदेव जहिरे मलकु छाड़िब। हस्तद्वୟରେ इंद्र बसे क्रय विक्रय आदि अंशे।
ପଦଦ୍ୱୟରେ ଲୋକ ଈଶ ଗମନାଗମନେ ପ୍ରକାଶ। ବୁଦ୍ଧିରେ ବ୍ରହ୍ମା ଯେ ବସିଲା ଜ୍ଞାନ ଅଜ୍ଞାନ ପ୍ରକାଶିଲା। ତାଅଧ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱରୁ ଆକୁଳେ ଜେଲମ ତାର ବାହୁବଳେ। ମୃତ୍ୟୁଜା ବସିଲା ବୋରି ମୃତ୍ୟୁ ଦେବତା ଆଶ୍ର କରି। ତାର ଉତ୍ସର୍ଗେ ଦୃଢ଼ ବନ୍ଧେ ବେପାର ଆବୋରି ଆନନ୍ଦେ। ହୃଦୟ ଭେଦି ନିଶାକର ଯେସନେ ବ୍ୟାସନ ଗୋଚର। ଚନ୍ଦ୍ରମା ତହିଁ ଦୃଢ଼ ମତେ ଆନନ୍ଦେ ରହିଲା ନିଶ୍ଚିନ୍ତେ। ଗୁଣ ସୁବୃଦ୍ଧି ଘେନି ଶୂନ୍ୟ ନାଭିରୁ ପ୍ରକାଶେ ଗଗନ। ମସ୍ତକୁ ସ୍ୱର୍ଗ ଯେ ହୋଇଲା ବିରାଟ ଫୁସ ସବୁ ହେଲା। ଏମନ୍ତେ ଆତ୍ମା କୃତିମତେ ଦେହ ଆବୋରିଲେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତେ। ସୃଷ୍ଟି ସୃଜନେ ଯେତେ ଜନ ଦେହେ କଳ୍ପିଲା ଭଗବାନ। ବ୍ରାହ୍ମଣ ଦେହ ଯେ ମୁଖରୁ ଏ ଚାରି ବର୍ଣ୍ଣଙ୍କର ଗୁରୁ। ବିରାଟ ତେଜ ପୁଣି ହରି ଭୁଞ୍ଜୁ କ୍ଷତ୍ରିୟ ଜନ୍ମ କରି। ବୈଶ୍ୟ ଜନ୍ମିଲା ଉରୁଯୁଗେ କୁଶ୍ୟାଦି ଜୀବିକା ସ୍ୱଭାବେ। ଏ ତିନି ବର୍ଣ୍ଣ ସେବା ଅର୍ଥେ ଶୂଦ୍ର ଜନ୍ମିଲା ପାଦଗତେ। ତାହାର ସେବା ବୃତ୍ତି ଫଳେ ହରି ସନ୍ତୋଷ ଏ ଶୟଳେ। ଏ ଚାରି ବର୍ଣ୍ଣ ଏ ଜଗତେ ସ୍ୱଭାବେ ଜନ୍ମ ଅନୁମତେ। ଜଗତ ଗୁରୁଙ୍କର ପାଦେ ଭଜିଲେ ଯୁଗ ଅନୁବାଦେ। ସାଧୁ ସ୍ୱବୃତ୍ତି ଘେନି ସୁଖେ ବିଷ୍ଣୁ ପୂଜିଲେ ଯଜ୍ଞ ମୁଖେ। ଏମନ୍ତ ଶୁଣ ହୋ ବିଦୁର ଯାହା କହିଲେ ଗଦାଧର। ତୋତେ କହିଲି ମୁହିଁ ଭାବେ ଯାହା ତୁ ପୁଛିଲୁ ପ୍ରସ୍ତାବେ। ସେ ହରି ଗୁଣ ମାୟା ଅର୍ଥେ କେ ମୁଖେ କହିବ ସାମର୍ଥ୍ୟେ। ତଥାପି ଜ୍ଞାନ ମୋର ଯେତେ ସବୁ କହିଲି ତୋ ଗ୍ରତେ। ଯାର ମହିମା ଅବଧାନେ ଜ୍ଞାନ ଅମୃତ ରସ ପାନେ। ଜନ୍ମ ମରଣୁ ପ୍ରାଣିତରେ ନ ବୁଡ଼େ ସଂସାର ସାଗରେ। ତାର ମହିମା ଏ ସଂସାରେ କେ କହୁ ଶତ ସମ୍ବତ୍ସରେ। ଯାର ମହିମା ଯୋଗୀ ଚିନ୍ତି ବ୍ରହ୍ମା ଶଙ୍କରେ ମୋହ ଯାନ୍ତି। ଅପରେ କେବା ତାହା ଯାନ୍ତି କେ ଅବା ମୁଖେ ରେଣୁ ଗଣି। କେହି ମହିମା ନ ପାରିଲେ ଅନନ୍ତ ମହିମା ଶୟଳେ। ସେ ହରି ପାଦେ କରି ଆସ କହନ୍ତି ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ। ଇତି ଶ୍ରୀମଦ୍ଭାଗବତେ ମହାପୁରାଣେ ପାରମହଂସ୍ୟାଂ ସଂହିତାଂ ବୈହାସିକାଂ ତୃତୀୟ ସ୍କନ୍ଧେ ମୈତ୍ରେୟ ବିଦୁର ସମ୍ବାଦେ ନାମ ଷଷ୍ଠୋऽଧ୍ୟାୟ।